महाप्रभु श्री जगन्नाथंक श्री गुंडिचा यात्रार महिमा काहाकु बा अगोचर। विभिन्न पुराण रे एही यात्रार रहिछि विस्तृत वर्णना। महाप्रभु मानकर द्वादश यात्रा मध्यरु श्री गुंडिचा यात्रा बा महावेदी महोत्सव ही श्रेष्ठ बोली स्कंद पुराणर पुरुषोत्तम महात्म्य रे कहा जायछि। महावेदी महोत्सव को निर्मल मनरे जो भक्त दर्शन करे तार शतकोटी जन्मर पाप क्षणिकरे नष्ट हुए। तेबे महाप्रभुंकर एही दारू रूप और घोष यात्रार कौन रही पौराणिक मत आसतु जानिबा। किंबदंती तथा पौराणिक मत अनुजाई द्वापर जुगरे जारा शबर स्वरे प्राण हराइथिले द्वारकाधिपति श्रीकृष्ण। शेषतम आत्मीय भावरे पांडव माने प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ शरीर को दाह करिबारे विफल होइथिले। पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्णଙ୍କ शरीर को पंचभूतरे विलीन करिबार सामर्थ्य अग्निर दाहिका शक्ति निकटरे नथिला। एही समयरे पांडव मानकु शून्यवाणी होइथिला कृष्णଙ୍କ नाभि कमल अग्निरे भस्म हेब नाही, एहाकु महोदधिरे विसर्जन करिबा उचित। पांडव माने श्रीकृष्णଙ୍କ अर्धदग्ध पिंड को महोदधिरे विसर्जन करथिले। यह दारू भावरे बांकी मुहाणरे आविर्भाव हेला। समुद्र रे भासुथिबा एही दारू को राजा इंद्रद्युम्न सगड़रे आनी गुंडीचा मंदिर रे रखिले। परे स्वयं महाप्रभु निजे वृद्ध रूपरे आसी सही दारू रे मूर्ति गढ़िबा पई कहिथिले। शर्त रखिथिले जे 21 दिन जाए गृहर कबाट बंद रहिबो, किंतु 15 दिन परे से गृहरु किछि शब्द न सुभिबारु रानी गुंडीचा अथय होई पड़िले। द्वार खोलिबा पई राजांकु बाध्य करथिले। द्वार खोलिबा मात्रे देखिले अधा गढ़ा चतुर्धा मूर्ति गढ़ुथिबा वृद्ध नथिले। महाप्रभु अखिल ब्रह्मांडनाथ श्री जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र रे से नीलकांतमय मणिमय विग्रह श्री नीलमाधव रूप में अवस्थान करथिले, किंतु तांकर समय समाप्त हो गला। सी जेतेबेले एठारे नीलमाधव रूप में रहुथिले सेतेबेले गोटे कल्प चलुथिला। से कल्पर नाम होछि पाद्म कल्प। ता समय अतिबाहित हो गला। तापरे जो कल्पटी आरंभ होला एटा होछि श्वेत बाराह कल्प। एई श्वेत बाराह कल्प व्यापी महाप्रभु दारू ब्रह्म रूप में रहिबा पई इच्छा प्रकट कले, जहा फल से यही नीलाचल क्षेत्रु अंतर्हित हो गले। एवं सेतबेले अवंतीर राजा थिले इंद्रद्युम्न महाराजा। से थिले परम विष्णु भक्त। से भगवान विष्णु को अन्वेषण करुथिले केमिति ए जन्म रे मु भगवान विष्णु को दर्शन करी मुक्ति लाभ करी। जेतेबेले यही चिंतार से मग्न थिले हठात दिने तांकर पूजा गृह पाखरे से बसी थिले एवं समस्त साधु सन्त माने थिले। एही समय जड़े जटिल सन्यासी कहले महाराज आपण पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल को जातु, सेठारे मते देखा पाइबे। अर्थात सेठारे ही भगवान अछंती, भगवान को देखा पाइबे। एति कही से अंतर्हित हो गले। एवं यहाँ परे इंद्रद्युम्न महाराजा से विद्यापति को पठेले। विद्यापति आसिले नीलमाधव को दर्शन कले एवं ए संवाद नहींकरी इंद्रद्युम्न महाराज को देले। इंद्रद्युम्न महाराज संवाद पाई जेतेबेले उत्कल अभिमुखे आसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचती सेतेबेल को महाप्रभु जो नीलमाधव रूप थिला तांकर अंतर्हित हो जाइछन्ति महाप्रभु। तेणु से व्यतिव्यस्त हो पड़े। तांको सांगरे नारद आसीथिले। नारद कहिले हे इंद्रद्युम्न महाराजा वर्तमान नीलमाधव समय सरी जाइछि, महाप्रभु दारू ब्रह्म रूप में प्रकटित हेबे। तेणु तुम्हें यही क्षेत्र में सहस्र अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर। जेतेबेले अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण हम सेतिक बेले महाप्रभु दारू ब्रह्म रूप में प्रकटित हेबे। जगन्नाथ महाप्रभु को निजे स्वयं निर्देश देले ब्रह्मा को उपस्थित रे इंद्रद्युम्न महाराजा को जे हे इंद्रद्युम्न महाराजा मोर प्रथमे द्वादश यात्रा पालन करिवो। सेथिरे प्रथम आद्य यात्रा होतला तांकर जो आविर्भाव होईची से आविर्भाव यात्राटा होची स्नान यात्रा। परवर्ती समय रे जो यात्रा हला सी हला श्रीगुंडिचा यात्रा। सी कहले जे श्रीगुंडिचा यात्रा मोर पालन करिवो एवं मोर जो जगार मो आविर्भूत होईची सेटा मोर अत्यंत प्रीतिकर स्थान। सेही स्थान को मते नेइकि रथारूढ़ करी नेइकि जीवो
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ତା ଦେହରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟାକି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ଜନ୍ମବେଦୀ ସେଇଠାରେ ସିଏ 1 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର କଟେଇବା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରର ସେହି ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ରାଜା ରାଣୀ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ହେବାର ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନ। ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଥରେ ବୁଲାଇ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ 3 ଠାକୁର ରଥରେ ବସି ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯାତ୍ରାର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ବୁଲିଯାଆନ୍ତି। 9 ଦିନ ଧରି ମା ହାତରନ୍ଧା ଖାଇ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେପରି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ଏହି ପ୍ରକାର ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପୁରୀରେ ହିଁ କରାଯିବ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ এই যে রথযাত্রা এইটা হচ্ছে মহাপ্রভুଙ୍କ মুখ নিঃসৃত বাণী। আমার স্নান যাত্রা এবং রথযাত্রা এই দুইটি যাত্রা মহাপ্রভু নিজে সেঠিকি বিরাজমান করে থাকে। যেহেতু অন্য যাত্রা মানকরে মহাপ্রভুঙ্কর চলন্তি প্রতিমা বিগ্রহ মানে যাই থাকে, যেমন চন্দন যাত্রার বর্তমান মদন মোহন ভূদেবী শ্রীদেবী যাচ্ছেন এবং সেইভাবে ভাবে মহাপ্রভু কেবল 2 থর হি নিজে স্বয়ং বাহারକୁ আসিথাନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ତାହା ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଛି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ମତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।